collectif, CNC. Application. Alami et Badawi décident de constituer la société en nom collectif A et B. Le 2 janvier N, l'acte de constitution et les statuts sont rédigés et enregistrés devant notaire. Les rapports sont les suivantes. L'associé Lowell, Alami, 30 000 de numéraires déposés sur le compte bancaire de la société. C'est-à-dire, Alami, l'apport en numéraire. وغيدير لنا virement le compte de la société. بالنسبة le deuxième associé اللي هو بدوي غيجيب لنا un outillage pour 40 000 dirhams, des créances, la valeur nominale هي 30 000, créance douteuse à hauteur de 15% du numéraire en bon. غيجيب لنا l'outillage اللي هو 40 000, غيجيب لنا واحد الكريونس vis-à-vis ديال واحد لو كليون, c'est-à-dire فيها 30 ديال la valeur nominale وفيها 15% اللي هي provision. ويجيب لنا l'apport en numéraire اللي هو 4500. La réalisation des apports intervient le 31 janvier N. Des frais de constitution sont réglés par chèque en notaire le 15 février pour 9 000 dirhams. Pour simplifier les frais non assujettis à la TVA, les associés décident de les immobiliser. C'est-à-dire, عندهم في الكونت ديال الإموبيليزاسيون اللي هو 2111. Le 25 février, les créances apportées à la Constitution sont recouvrées pour un montant de 28 000 dirhams. Travail à faire déterminer le montant du capital de la société et les droits respectifs des deux associés. Enregistrer les différentes opérations dans la comptabilisation de la société A et B en utilisant une procédure simplifiée. Promesse d'apport, puis la réalisation des apports. أول حاجة خاصنا on doit calculer l'apport ديال كل ديال chaque associé و on détermine la part ديالو من capital social. Le premier, جاب لنا 30 000, c'est-à-dire en numéraire. Pas de problème. Le deuxième, جاب لنا un outillage 40 000 وجاب لنا la créance اللي هي 30 000. 30 000 bien sûr راه فيها 15%. خاصنا نقصوا ديك 15% ديال créance douteuse. 40 000 plus 30 000 ديال créance moins كنبقاو كنخليو غير كنحيدو لا بارتي ديال البروفيزيون كنخليو لو نيت هنا plus 4500. fois 15%. هذا هو المونطون اللي بقى من كريونس ديال 30 000. غنحيدو 15% غتبقى لينا 85% اللي هي غتعطينا 22500. 22500
غنزيدو عليها 40,000. غنزيدو عليها 4,500 اللي هي ابور اون نيميرال. دونك هذا غيجيب لينا 30,000، الاخر غيجيب لينا 70,000. دونك توتال 30,000 بلس 70,000 غتعطينا هي 100,000. هذا هو المونطون ديال الكابيتال. دونك إلا قسمنا 30,000 على 100,000 غتعطينا هي بحال الكاين الأول غيكون عنده 30% ديال الكابيتال. pour le deuxième le reste 30 غتبقى 70%، c'est-à-dire من الكابيتال. هي هذا لابور ديالو نقسمو على الكابيتال غيعطينا 70,000. يعني هنا شفنا l'enregistrement ولا الكونتابيليزاسيون ديال لا كرياسيون. قلنا بان كاينين دو زيتاب. كاينه ليكريتور الاولى هي لا سوسكريبسيون ولا البروميس دابور. لا دوزيام هي كتكون لا رياليزاسيون. نبداو سوسكريبسيون ديال ولا البروميس دابور. عندنا الكونت اللي غنستعملوه هو 3461. هنا بيان سور يمكن لينا الا كانوا سوسيتي دو بيرسون يمكن لينا نستعملو واحد لي سو كونت، سيتادير نقولوا لاسوسيي بانه الأ هو واحد و لاسوسيي بي هو جوج باش نعرفوا لو كونت ديال كل واحد ولا نعرفوا لابور ديال كل واحد. عندنا دو اسوسيي، عندنا A و B، سيتادير لو كونت ديالهم اللي غيكون في الدي بي هو 3461 وفي الكريدي غيكون الكابيتال سوسيال. لاسوسيي الاول عنده لابور ديال 30,000 درهم. لو دوزيام عنده 70,000 درهم. كونتر بارتي غيكون هو الكابيتال سوسيال. هذا البروميس، سيتادير الاولاني قال لنا غنجيب لنا 30,000 والاخر غيقول لنا غيجيب لنا 70,000. غندوزو لوبيراسيون ديال الرياليزاسيون. الرياليزاسيون الاولاني غيجيب لنا ابور اون نيميرال، سيتادير غيدير لنا فيرسمون في الكونت ديال لافون. سيتادير هنايا قلت لكم بان هذا الكونت هنايا في النوبه الاولى سوسكريبسيون بروميسيون كيكون في الدي بي، الوغ هنا في الكريدي بحال كنسولديو هذا لو كونت. هنا 3461 في الدي بي، هنا غيولي في الكريدي. بيان سور هنا في الكونتر بارتي غيكون يا اما كونت بيان سور كيكون كونت ديال لاكتيف، يا اما كيكون كلاس 2 ولا كلاس 3 ولا كلاس 5. في هذا لو كا عندنا لابور او نيميريك كيكون كونت ديال تريزوري اكتيف. درنا الرياليزاسيون ديال لابور ديال لاسوسيي الاول. غندوزو la réalisation ديال l'apport ديال l'associé B. عندنا جاب لينا matériel
un outillage ب 40 000 غندوزو في الكونت ديالو اللي هو 23324 outillage montant 40 000 جاب لينا واحد الكريونس فيزافي واحد الكليون غندوزوها في الكونت ديالها 3421 غندوزوها بلو مونطون سيتادير غندوزوها هنايا بلا فالور نومينال قال لي غيجيب لينا 4500 en numéraire غيفيرسيها في لو كونت ديال لا بنك ندوزوها بلو كونت ديال 5141 المونطون ديال 4500 اون كونتربارتي هنا غنكونوا عندنا دو كونت البروميير كونت هو لو كونت ديال 3461 سيتادير بحال غنستخدمو هاد الكونت هنا عندنا في التي بي غيبان كريدي ولكن اون ميم طون راه عندنا واحد 15% هاد 15% ديال الكريونس دوتوز سيتادير 30 000 فوا 0.15 اللي غنحطوها المونطون ديال 4500 عندنا المونطون 30 000 فوا 0.15% اللي تعطينا 4500 غندوزوها في الكونت ديال بروفيزيون pour dépréciation compte client اللي هو الكونت 3942 c'est-à-dire بحال كندوزو المونطون جلوبال ومن وفي لوطون كنحيدو منو بارتي ديال البروفيزيون هنايا فهاد لو كا كيكون ا تيتر اونيرو c'est-à-dire كاين واحد لا بارتي يا اما كتكون ديت ولا تكون بروفيزيون c'est-à-dire واحد لا بارتي كي فيغور في الباسيف عندنا les frais de constitution des frais de constitution sont réglés par chèque au notaire le 15 février pour un montant de 9 000 donc nous aurons le compte dirham اللي هو 2111 frais de constitution contrepartie غدا règlement par banque غندوزو بقات لنا l'opération آخر opération c'est-à-dire le règlement le 25 février les créances apportées à la constitution sont recouvrées pour un montant de 28 000 c'est-à-dire في النوبة الأولى كان عندنا الكريونس عندنا 30 000 كنا دايرين بروفيزيون ديالو بأنه 15% ما قدر ما يخلصناش و 85% غيخلصنا هنايا c'est-à-dire دار لو recouvrement تخلص لينا بحال خلص لينا 28 000 من اصل 30 000 دونك واحد لا بارتي غندوزوها خاصنا نانيليو البروفيزيون اللي كنا دايرين في الديبار دونك هنا recouvrement de la créance حنا كنا بروفيزيونيو هذاك المونطون خاصنا نانيليو هنايا لانيولاسيون ديالو غنديروها حتى لا ديرنيير c'est-à-dire هنايا الريكوفرمون عندنا تخلصت لينا 28 000 الوغ حنايا شحال كان عندنا في الديبار كانت عندنا مدوزين المونطون ديال الكليون اللي هو 3421 مدوزناه ب 30 000 دونك لا ديفيرونس اونتر 30 000 و 28 000 غتبقى لينا 2000 غندوزوها في كريونس devenu irrécoverable c'est-à-dire c'est une perte هنا la première des choses قلنا الريكوفرمون ديال الكريونس c'est-à-dire صولدينا الكونت ديال الكليون غتبقى لينا البروبليم ديال البروفيزيون بور ديبريسياسيون اللي هي 4500 كانت دايزه 3942 دونك خلصنا تاع الريكوفرمون دونك خاصنا نانيوليو كنانيوليو كنديرو لو ريبريز دو لا بروفيزيون هنايا كانت عندنا 4500 كانت عندنا في الكريدي هنا ديبي شنو هو الكونت اللي كنستعملوه هو 7196 reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, هادو هما les opérations les